ভবানীপুর ইউএন ব্রহ্ম পাব্লিক ভেহিকেল টাৰ্মিনাছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই আপোনালোকক এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, সকলো ৰাইজক সঁহাৰি জনাব বিচাৰিছোঁ। মই আৰু লগতে অনুৰোধ কৰোঁ যে আজি আমাৰ এই পাব্লিক ভেহিকেল টাৰ্মিনাছটো ভবানীপুৰ সেইটো যোৱা 19 তাৰিখত 19 মাৰ্চত অলৰেডি অপেনিং কৰা হৈছে। কিন্তু ইমান দিনত মানে চৰকাৰী কাগজ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে, অফিচিয়েল প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আমি ইমান দিন এনেকৈ গাড়ী সোমাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু জয়তে আমি আজি কৰ্তৃপক্ষসকলে মিটিং কৰি পেলাই গোটেইবিলাক সিহঁতে মাইনাছ ওলাই পেলাই আজি এই অৰ্ডাৰটো ওলোৱাৰ কাৰণে সকলো প্ৰশাসনে আমাৰ এই গাড়ীবিলাকক মানে সোমোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু কি। আমাৰ তিনিটা ষ্টেণ্ডত এটা আছে আমাৰ ভবানীপুৰ, সেইটো হেড অফিচ, আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ নাৰাবাৰী নিয়াৰ পুলিচ চেকগেট, আৰু এটা আছে ওৱাবাৰী। সেই তিনিটা পালৰ যিটো ৰাস্তা আছে, তিনিটা পালৰ গাড়ী সেই তিনিটা জেগাতে থাকিব, মানে সেইটো ষ্টেণ্ডত থাকিব। তাৰপৰা আৰু বেক কৰিব, নিজৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ গতি কৰিব আৰু কি। যি নহওক সকলো गासिबो बुंनाय खोथाफोरखौ निस्सय नोंथांमोना बुजिजोब्बाय। आसा खालामो जे प्रत्येक रायजोआ जाहाथे जोंनि माने अनुरोधखौ सहाय सहयोगिता खालामो आरोखि। बेखौनो आं रायजोफोरनाव आरज गाबबाय अन्नानै जोंखौ जाहाथे सापर्ट खालामो आरो नोंथांमोना गावबा गाव बास स्टेन्डआव थांनानै गारिखौ गाखोहैयो। दिनैनिफ्राय सुरु भबानीपुर नियार ग्रीनफिल्ड, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नाराबारि बे गार्ल्स स्कुल पन्चायत नियार चेकगेट, पुलिस चेकगेट, आरो मोनसेया जाहैबाय मा बै बास स्टेन्ड औवाबारि एकदम माने थिनालियाव बेवहायनो एटाच आरोखि। भबानीपुर बे स्टेन्डआवहाय अबेसिम थांनाय गारिखौ लाखिनाय जायो? बे गुवाहाटी थांनाय, उदालगुरि थांनाय आरो तेजपुर थांनाय गारिया गंनै गंथाम दङमोन। नै माबानि गेजेराव एसे फैथ'वाखै अखा बांखानि थाखाय। जाय हक बेफोर थांगोन आरो गसाइगाव थांनाय आरो गेलेमफुं थांनाय, सरलपारायाव थांनाय, गासिबो सान्तिपुर थांनाय बे जायगानि माबाफोरखौ बासफ्रा बेहायनो थागोन आरोखि। आरो गसाइगाव थांनायाबो बेहायनो थागोन। नाराबारिना धुबुरियाव थांगोन, गौरीपुर थांगोन, बिलासिपारा थांगोन। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा बहलपुरथ' नङा, जेनेबा सिलगारा औवाबारिना माबा थांगोन, मा होनोमोनलाय, बासुगाव आरो बङाइगाव आरो बहलपुर। सरकारनि उद्देश्यआ बेनो ट्राफिक कन्ट्रल जानांगौ, समस्या समाधान जानांगौ। बे बहुत दिननि समस्या समाधान खालामनो थाखाय बिसोर नाजादोंबाबो हायाखै। बेनि गेजेराव जोंनि बे गथ' सेंग्रा सिंफोर माने धरक माने बेकार समस्या, बेकार गथ'फ्रा बिसोरो गावनो बेबस्था खालामनानै बे स्टेन्डखौ खालामनाय जादों आरोखि। दा बेवहाय अनेक माने प्रशासना अनेक सापर्ट दं, बहुत मोजां मोनदों, जायनि फलाव जों दिनै बिसिम आवगायनो हादों आरोखि। बेनो आरोखि।